Kini ang mga dagkong balita karong alas 5 sa hapon sa Balitang Bisdak. Rider patay samtang duha ka babae nga angkas samdan human mibangga sa gate sa usa ka panimay sa Barili. 68 anyos nga lolo sa Cebu City gidakop ug matud pa gidapatan. Rider nag-exhibition sa South Coastal Road habig sa Talisay City. Ug 4-day workweek sa Mandawi City gikatakdang libkason. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Patay ang usa ka 22 anyos nga driver sa motorsiklo samtang samdan ang duha ka mga babay nga angkas niini human mibangga sa steel nga koral sa usa ka panimay sa lungsod sa Barili. Ani ang report ni Fem Ridumabo. Patay na nga nadanga sa tambalanan kining 22 anyos nga lalaki nga si alias Mark kinsa nagmaniho og motorsiklo. Human na disgrasya, naigo ang iyang ulo sa puthaw nga koral sa usa ka panimay sa barangay Minulos, lungsod sa Barili. Nahitabo kini pasado alas 5 Domingo sa buntag. Sa pakisusi sa kapulisan nga ang rider adunay angkas nga duha ka mga babay. Gikan sila ng disko sa barangay Nasipit, lungsod sa Barili ug padung sa barangay Tangil, lungsod sa Dumanhog. Apan sa pag-abot sa dapit, kalit lang matud nilihis sa pikas nga lane ang gimanihong motor ug nilahos ngadto sa koral sa usa ka panimay. Ug tungod sa impact, nakaangkon og grabing angol ang ulo sa rider nga hinungdan sa iyang kamatayon. Samtang naangol usab ang mga angkas niini ug nagpaalim na sa tambalanan. Samtang maing pagkatumba nining usa ka truck nga padung unta sa Pasil Fishport, human mobangga sa konkretong tiilan sa Tabunok flyover sa Talisay City. Nahitabo kini niadtong Domingo sa kadlawon. Ang driver nga nakaangkon og gamay nga pangos mingon nga pasaka na unta siya sa flyover. Sa dihang nasuwawan kaayo sa hayag nga headlight sa gikatagbo. Ug wa na matud niya makita ang tumoy sa dayong saka sa flyover hangtod nga nalimbuwad ang truck. Laing upat niya ka mga sakay luwas ra human nakaangkon lang usab og pangos ug bunog. Wala maigiiog sakyanan ang flyover dulan sa usa ka oras. Miresponde day ng kabomberohan ug kapulisan aron mapabarog ang truck. Pasado alas 3 na sa kadlawon. Sa iyang aligasyon nga doon na sa ilaing gikasugat nga sakyanan ug tungod kuno sa kasuwaw hinungdan nga wa din siya makaliko sa iyang manubila hangtod nga didto siya nibangga tiilan sa maong flyover matud pa niya wa siya makapatagtilaw ang tungod lang kuno to sa iyang gikasugat nga sakyanan. So base pod sa among nakita pod sa kamera tinuod doon na gid siya gikasugat. Oba ni Godfrey Rilien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Nahuli kam ang motorcycle rider nga nag-exhibition sa kadalanan. Nakuhaan kini og video sa may Cebu South Coastal Road sa dakbayan sa Talisay sa miaging Biyernes sa buntag. Nabantayan sa video uploader ang pag-ikis-ikis o padagan sa nagmaneho nga rider, maong iyak kining gisundan. Hangtod nga nakuhaan niya og video ang rider nga mibarog sa gimaneho niyang motorsiklo ug miyugyug niini. Ug dili pa paigo, mibuhi usab kini sa manubela sa motorsiklo. Pahinumdum sa mga motorcycle rider, peligro ang pagbuhat niini ug likayan ang pagsunod niini. Gipangayuan pa og pamahayag ang Land Transportation Office kabahin sa maong insidente. Nadakpan ang laing high-value individual sa illegal nga drogas sa operasyon sa Mandawi City Police. Ang dinakpan, driver sa usa ka ahensya. Ano ang report ni Nico Sereno? Human sa pipila ka semana nga surveillance nahug sa kamot sa mga otoridad ang 48 anyos nga lalaki nga taga Cebu City. Sa buy-bust operation, nakuhaan siya og gibanabanang 500 gramos sa gituhang shabu, mubalor og 3.4 million pesos. Ang dinakpan gingong makadispose ug moabot sa 1 ka kilo sa drogas kada semana. Sa pagpamaligya, gipaagi sa mobile wallet or mobile banking ang bayad ngadto sa source una ma-deliver. Accordingly, na siya'y contact gihapon sa uban-uban nga tao nga drug personality, so niya ginasugo lang siya. Mura ni siya bodegero o niya mag-deliver. Ang suspect nagtrabaho usab isip usa ka driver apan gingong na busy sab karon sa pagpamaligya. Siya kina-consider as high value individual, no? Considering kadako sa iyang quantity nga gina-carry or gina-deal. This is a 3-week long
surveillance and planning. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Patay ang duha ka mga lalaki nga nagkaut ug atabay sa Pamplona, Negros Oriental. Si Femery dumabok sa report. Nahitabo ang insidente kagahapon sa hapon sa Barangay Simbruyo. Matod sa investigasyon sa kapulisan sa Pamplona, ang duha nagkubkub sa yuta aron himuong atabay. Samtang dito sa bangag nga adunay gilawmon nga 31 feet. Ang usa sa mga biktima mireklamo kini nga naglisod sa pagginhawa. Tungod niini daling mikanaog ang kaduhang biktima aron tabangon ang iyang kauban. Apan pagabot sa ubos, siya nausab ang wala matod pa nakaginhawa. Dali nga nakatawag og tabang ang ubang mga kauban sa barangay. Gisuwayan pa sila sa pag-revive sa mga may responding rescuer. Apan wala na sila matabang. Mato di Kapitan Tuntun Bangko, ang grupo sa mga biktima nag-instalar og tubo aron mamahimong bomba sa tubig. Apan wa mo saka ang tubig, hinungdan nga gikanaog aron kuhaon ang nakasapong sa tubo. Giklaro sa kapitan nga walay kamatuoran nga wala makaginhawa ang duha. Kinitungod kay mismong ang mga rescuer nagmatuod nga nakaginhawa ra sila atol sa pag-rescue. Ang mga bangag na sa mga 25 or 30 feet ang bangag. Yan na siya tubig nga, mga tubig siguro na sa mga tubig, mga 4 or 3 feet ang tubig. Moto siya nakaingon nga na igo yung ulo guro na nakuan siya ato na kuyapan siya motong na nalumos ba. Nagtuo ang kapitan nga nalumos ang unang biktima. Mismong mga kauban sa grupo nagmatuod nga nakapangayo pagtabang ang lalaki. Hinungdan nga gikanaog kini sa ikaduhang biktima. Apa nabali ang hagdan, napako ang ulo sa bato og nahulog sa tubig sa atabay hinungdan nga kini nalumos usab. Gisuwayan sa GMA News nga makuha ang habig sa Pamplona Municipal Police Station kalabot sa giluwatan sa kapitan. Apan dili makontak ang ilang police hotline. Wa pa usab ang resulta sa post-mortem exam gikan sa RHU Pamplona. Uban ni Clans Gabutin, Femery dumabok. Balitang Bisdak. Mikunhod ang supply sa tubig sa Haklupan Dam sa Dakbayan sa Talisay nga inanay nang nakaapekto sa mga dapit nga naapil sa gisuplayan nga mga konsumidor sa MCWD. Ang report ni Alan Domingo. Gipahibaw sa bagong General Manager sa MCWD Attorney DX Lapid nga inanay nang mikunhod ang supply sa tubig sa ilang Haklupan facility gikan sa 25,000 cubic meters matag adlaw nga supply miubos kini ngadto sa 20,000 per cubic meters kada adlaw. Mato dilapid nga doon na mga barangay nga napiktuhan ini apil na ang southern part sa Dakbayan sa Sugbo. Makasinati og hinay nga pressure sa tubig ang mga dapit nga apektado. Particularly Inayawan and Bulacau Pardo and some other barangays. Dili pa noon zero no ang ilahang supply sa tubig. Kung ani ilahang supply sa tubig kaning instead of the 24 hours nga supply sa tubig, maka-feel na gid sila nga nag-low pressure na gid ang tubig diha. So kadlaw na gid ang kusog nga supply nila sa ilahang tubig. Gipanglantawan nga moubos pa ang supply sa tubig sumabot nga mga adlaw tungod kay karon pa lang hingpit nang nahubsan ang sapa sa Mananga nga maoy gisaligan sa Haklupan Dam. Posibleng mo grabe pa kini kung maabot na ang El Nino. Nangandam na hinuon ang MCWD sa mga laka nga paghahimuon o galing mo grabe pa ang sitwasyon. Usa silang itunan nga mukha og supply sa desalination plant sa Mambaling. In case gyud simba ko lang gyud ma-deplete gyud ang tubig na to sa Haklupan, doon naman tay makapangayo tag additional volume coming from desalination plants there is ato ang bulk supplier sa south sa Mambaling. Medyo mahal lang gyud ning tubiga pero pangining kamutan na to kung pananglitan lang gyud di na gyud kaya mopalit gyud ang additional volume sa ilaha. Samtang sa pagkakaron, wa pa makasinati og problema ubang surface water source sama sa buhisan og lusaran. Gipahibaw sab nilapid nga adunay tulo ka mga mobile siphon tank ang ibutang sa tulo ka mga dapit sa Bukirang Barangay. Kini aron makatabang sa mga mulupyo uban sa pagpakigalayon sa lokal nga kagamhanan. That MCWD and Cebu City Government will be helping these residents, no? So we will be deploying at least 3 mobile siphon tanks. Ang duha ani gikan sa MCWD, dunay usa nga hulaman nato. It will be deployed in Barangay Bonbon and Barangay Kambinokot, murag mao naman ning naandan gyud. And the other one, mag-survey pa ang Cebu City Government and MCWD asa to i-deploy. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo.
Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gihulagway nga andam na ug excited na ang pipila ka mga magtutudlo sa Talisay City sa pagpatuman unya sa bagong school calendar nga mao ang 3-term o trimester system. Atong sayran sa live report ni Fem Ridumabo. Fem? Yeses, usana sa ilang gilantawan nga sa pagpatuman sa 3-term school calendar o trimester. Mas taas nga panahon nga matutukan sa mga magtutudlo ang ilahang pagtudlo diha sa ilang mga tinunan. Sama na lang sa gipasabot ining grade 4 class advisor sa Lawaan Uno Elementary School. Nga sa niagi mga school calendar diin gitunga sa 4 ka quarter. Adunay 8 lang ka semana alang sa pagtudlo matag quarter. Ug sagad pa makuhaan tungod sa uban pang mga school activities. Hinungdan nga iyang giangkon nga magpinaspasay sila sa pagtudlo ug adunay mga tinunan nga di dayon makasabot sa lessons. Makuhaan na. And then dali ra kaayo mahuman na sad for 8 weeks o magkarakara. Nya dili man na, like for example sa among math kay because I am handling math. Because math is linear, di man ta kanang skip sa usa ka skill because nawala sa mga interruption, so madelay jud amo. Whereas karong trimester kanang gihatag murag na extend na gyud ang number of weeks for the allotted kanang for that trimester. We have to be resilient to change. Kaya magsige ra tag pundo, nya mo ni ang result. So we have to make something in order to ang result na mausab. Dili man ni siya curriculum change. This is only a restructuring. So di na kanil, may giusab sa curriculum, ang mga competencies maura. Ning ipatuman nga trimester, magsugod ang first term sa school year 2026 to 2027 sa June 8 hangtod sa September 1. September 16 hangtod sa December 4 sab ang second term. Samtang sugod sa January 4 hangtod sa March 23 ang third term. Sa matag human sa term, adunay 10 class days nga gitawag og end-term block. Dini pahigayon ang mga tutorial o remedial classes sa mga magtutudlo ngadto sa ilang mga gitawag og struggling pupils. Ug ang uban pang mga extracurricular activities. With the 3-term calendar, we're not supposed anymore to conduct celebrations as culmination because this is supposed to be part already in the classroom. Sa pasiunang workshop ug orientation nga gitambungan sa mga school heads ug magtutudlo sa Kabisayan niadtong Abril ug Mayo 8, nakita na nila nga adunay saktong paggiya sa mga school heads ug sa mga magtutudlo sa mga himuon sa matag term structure. Ug nga nagpasabot kini og pagkunhod sa workload sa mga magtutudlo. Anaw pa usab ang wellness break. Minsan, the tendency is for the teachers enthusiasm to finish the budget of work or parcel of work. Minsan, papiyaw na lang ang pagtuturo. No? So they do not care much about whether the students are learning, basta natapos lang. Which is not supposed to be. Kasi, why do we have to rush? I hope the 3-term calendar is giving enough time for our teachers to focus rigorously in teaching. And the add-on works, the add-on tasks of teachers are done in the end of the term block. Samtang ning panahon nga school break pa aron pagtabang sa mga struggling pupils sa incoming grade 2 to 6. Ni voluntaryo kining pipila sa mga magtutudlo sa Lawaan Uno Elementary School nga mo-tutor sa gitawag nga Aral Summer Program gikan sa May 6 to June 6. Anapaw sa Bantarabasa program sa DSWD ug sa Talisay City Government nga nag-focus alang sa pagkatunog basa sa mga grade 1 hangtod sa grade 3 pupils. 93 ka mga tinunan ang gipaubos sa aral program ug 20 ka mga tinunan sa Tarabasa program sa Lawaan Uno Elementary School. This is to show nga seryoso mi sa aral program. Break, nagtimpasaw pa unta nila kadagatan ron beach with their family. But these teachers gave their time and effort. Sa dili pa atul sa Brigada Eskwela, ang mga magtutudlo sa pampublikong eskwelahan sa Talisay City, labi na ang Lawaan Elementary School, ang mupahigayon ang paubos sa ilang mga magtutudlo sa reorientation kalabot sa trimester. Alang nausab sa ilang mga planong himuon aron epektibong mapatuman ang maong trimester system. Ses? Dagang salamat, Fem Ridumabo.
Gibalhog sa prisuhan ang usa ka lolo nga nasakpan sa mga sakop sa Cebu City Anti-Mendicancy Office nga nagpakilimos sa downtown area ning Dakbayan. Samtang giimbestigahan na sa Anti-Mendicancy Office ang pasangil sa tiguang nga gidagmalan siya sa mga midakop kaniya. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Gipatingog ni Erinio Selma Vidal ang iyang silindron o harmonika isip pagtambal niya sa Kamingaw siyang apo samtang anaa siya sulod sa detention facility. Gidakop ang 68 anyos nga lolo sa mga sakop sa Cebu City Anti-Mendicancy Office tungod sa karapasan sa Anti-Mendicancy Ordinance. Apan, gisaysay sa tiguang nga nangayo og pagkaon niyang 3 anyos nga apo apan wa man siya ikahatag hinungdan nga nakahuna-huna siya sa pag-adto sa kolon aron motokar siyang silindron o harmonika sa pamasin nga adunay mohatag kaniya og kwarta. Giklaro niya nga wa siya mamugos sa mga tao nga nakakita kaniya. Nidako po na nalingkod ko dapi na unsa man kadiya na waro-waro mga baso, wa mo kung waro-waro baso, ma'am. Giang ko niya nga nabadlungan na siya kaniadto sa mga taga-anti-mendicancy apan tungod sa panginhanglan, mibalik siya sa pamasin nga dili na masakpan. Mitug-an ang apuhan nga gidagmalan usab siya sa mga tao nga midakop kaniya ni Antong alas 7:30 sa gabi sa Mayo 7. Ila ko kulatan sakto. Nawala ko siya ni mangayo, ako mangayo. Natukaran ko na dawato, luwa, pasinsa mo ko, di mong umugos tao. Gipadayag sa Executive Director sa Cebu City Anti-Mendicancy Office, John Lumayag, nga gipaimbestigahan na niya ang aligasyon sa tiguang nga gidapatan kini siya mga tao. Dili matud pa itolerate sa LGU ang ingon niini nga pagtratar sa mga dinakpan, diin ipatigbabaw gihapon nila ang pagrespeto sa tawhanong katungod. Number 1, dili lang sa senior, tanan nga atong madakpan dira Americans, ato ginang ilang i-observe nato yung tanang rights. Basta akong mga tao mo violate ana ilang right, di ko magdudog. Ako ipatangtang i-recommend na ko for non-renewal. Giklaro usab ni Lumayag nga kanunay nang mabadlungan sa masakop ang tiguang ug gihatagan na kini og konsiderasyon apan buot lang nila ipatuman ang nalatid sa balaod. If i-approach mo na mo nga mukuyog mo sa amuang programa, ayaw mo gadlock na mo. Kaya number 1, ang gobyerno willing mutabang ninyo. Bisan og mag-atubang og kaso ang lulo, apan wa gihapon kini mawad-i sa paglaom nga basin mahatagan siya og laing kahigayunan nga makaangkon og kagawasan. Gipaagi gani niya sa kanta ang iyang apilar sa mayor ug sa mga opisyal sa kagamhanan. May bukas pa sa iyong buhay, tutulungan na ang Diyos. Tinuod nga makapatok bilyod sa balatian ang kahimtang sa 68 anyos nga apuhan tungod sa kagutom sa 3 anyos nga apo ni Delhin siya kini ug pipila lang unta kasintabo sa downtown area Kulon apan alang sa mga otoridad igo ra sila naghimo sa ilahang trabaho pagpatuman sa balaod. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Miabot sa 15 ka mga panimay ang apektado atul sa pag-ulbo sa sunog nga nahitabo sa Sitio Kabanayan, Barangay Bulacau, Talisig City, kaganihang buntag. Nadawat sa kabumbiruhan ng alarma alas 9:42 kaganihang buntag o giisa kini sa first alarm. Tungod sa kasudlunon sa maong dapit, gikinahanglan pang sumpay-sumpayon ang mga fire hose o gagmayng fire truck o penetrator lang ang makasud nga maoy nagtinabangay sa pagpaong sa kayo. Gideklarar nga fire out ang sunog alas 10:20 kaganihang buntag. Sa imbestigasyon sa kabumbiruhan, nasuta nga posibleng electrical wiring ang hinungdan sa pag-ulbo sa sunog. Napo ka mga panimay ang totally damaged ug 5 ang partially burned. Gipahilo na ang mga apektadong pamilya sa gym sa Barangay Bulacau ug giabagan ang ilang panginahanglanon sa gobyerno. Samtang nakaangkon og paso tungod sa sunog kining usa sa mga nasunugan. Pagkabiyahan ako sa tubig. Ayun ka ni Sulayan. Ako suwayan ba ako pa madaki. Gamay man kayo pag una. Mato pagkabiyahan ako sa tubig, ang kayo ni dako. Natog pa mi. May gani kani una kong mata. And then kami duha una mata actually. Dayon akong pares, akong gipukaw kay natog pa man.
Ako siya gisagitan ingko pang sunog. Mo to dali siya kanaog. Wa jud mi nadala bisag butang usa ka buok. Bisa na human na ang fiesta sa Mandawi, magpabiling alerto ang kapulisan. Gulagway sa Mandawi City Police Office nga generally peaceful ang pagpahigayon sa fiesta celebration ni atong miaging simana. Lakip na ang lain-laing mga kalihukan sama sa mga kalingawan. Apan wala gihapon mo downgrade sa ilang alert level ang MCPO. Sanglit may daghan pang aktibidad ang syudad. Ubos sa ilang mid-year cultural summit activities, subay sa fiesta. Naay umaabot pang mga kalihukan sama sa music festival o ubang competitions nga himuon. Maong di gihapon mo kumpiyansa ang PNP. Nakataas pagyapon itong alerto diri sa kapulisan sa Mandawi CPO because we need to really secure the area of engagements. Action-packed ang World TV premiere si GMA Prime series nga The Master Cutter kagabi. Usa kini ka preview sa trabaho ni Atoy nga gidala ni Dingdong Dantes nga usa ka undercover agent. Nagmalampuson si Atoy siyang misyon nga makuha ang nuclear device. Human niini usa ka misyon na pod ang kinahanglan niyang tapuson sa usa ka remote island. Atangi ang mga panghitabo sa The Master Cutter si GMA Prime pagkahuman sa 24 oras. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nakigtigom ang Mandawi City sa lain-laing mga departamento ug mga city scholars mismo para kapangitaan ug pamaagi aron mapalambo ug mapalapdan pa ang programa nga nagtabang sa mga estudyanteng labing nanginahanglan. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa workshop, gitigom sa Mandawi City ang mga stakeholders sa edukasyon o tagalain-laing departamento. Lakip sa mitambong ang pipila sa mga city scholars nga nakabenepisyo sa programa. Nangayo og input ang syudad kung sa unsang pamaagi mas mapalambo pa ang city scholarship program. Ubos ni ini ang napilian nga mga estudyante nahatagan og scholarship balig 17,000 kada semester. Ang pipila kanila nga namong mipaabot sa issue. Pananglit, dugay mariimbursuhan sa gasto. May question sab kabahin sa mga nag-eskwela sa state universities nga walay gibayran nga tuition pero naka-avail sa city scholarship. Karang mga state yun, may bayad tuition. How do they avail of the support is pa-reimburse sila. Iba naman ta nga, dili man ta na expenses ko kapag sa resibo niya. It takes its time, pag-process na rin. Gusto sa mayoron ta nga, ihatag lang na subsidy in full ng 70,000. So how do we do that? Diya nagsugod. Sa pagkakaroon, may 150 ka mga scholars sa Mandawi City na naka-enroll sa lain-laing eskwelahan sa Sugbo. Kuto sa Makaya sa city, 100 raman na traditional yung slot karon sa Bagamat Discussion Version kaya yung 150 ang bago. Ang plano is hopefully increase ang kuto sa Makaya sa city. Samtang ang mga mahipos nga impormasyon ug sugyot sa maong aktibidad tun-an pa sa nakbayan kung ipaagi ba sa ordinansa, pag-amend sa City Scholarship Ordinance o sa Executive Order baka ipaagi nga pirmahan sa mayor. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gi-turn over sa Mandawi ang dugang mga unit sa smart houses. Ang dugang mga unit sa containerized units sa transitory shelter gitugyan sa Department of Human Settlements and Urban Development ngadto sa Mandawi LGU. Muabot na ang 200 ka mga unit sa maong pasilidad nga una nang gipapuy-an sa mga biktima sa bagyo ug baha sa miaging tuig. Adunay ubang unit usab sa village nga gidevelop para sa lain-laing katuyuan sama sa learning spaces, common area sa mga residente, lakip na magsilbing working area sa ubang ahensya sama sa DSWD. Nabalik na ang tag 20 pesos matag kilo nga bugas nga gibaligya sa Food Terminal Incorporated sa mga taga Lapu-Lapu City. Si Luan Mirundina sa report.
Sa Plaza Rizal, sa Barangay Poblasyon, gipahigayon ang subling pagpamaligya sa tag 20 pesos matag kilong bugas sa Food Terminal Inc. inay sa Covered Court 1 kay matud pa bag-uhay pang nahuman ang pagpamintal niini. Usa sa mga sayong nilinya ang 68 anyos nga taga Barangay Paho nga si Lorena Ikong. Matud ni Lorena, nakapalit siya og 20 ka kilo ni adtong March 27 sa unang simana sa rollout sa tag 20 pesos matag kilong bugas sa Food Terminal Inc. sa Lapu-Lapu City. Ug ning subling pagbalik sa supply, human na undang og 2 ka simana, 30 kilos na ang iyang paliton. Okay raman siya. Medyo lang siya lagom gamay. Pero og kisla nimo, normal ra gyapon siya sa bugas nga atong ginapalit. Matod ni Lapu-Lapu City Councilor Annabeth Quizon, chair sa Committee on Social Services, nganing subling pagbalik karon sa supply sa baratong bugas, mas daghan na usab ang mga makapalit. Kun kaniadto, limitado lang sa 300 ka mga individual nga nahasakop sa sektor sa mga senior citizens, PWD, solo parents ug 4-piece member. Karon, 500 na ka mga individual ang mamahimo makapalit sa baratong bugas. Diin 300 ni ini kadtong mga pre-registered nga mga sektor samtang ang 200 ka slots alang sa mga walk-in. Giingon sa FTI nga kung doon naman gali mo hangyo na kanang mupalit tungod kay usag siya ka indigent, ang iya ra yung buhaton is mangayo lang siyang certificate gikan sa CFWDO na indigency niya. Pwede ra gyud ako siya makater. So far nakalista na ta karon og mga almost 100 na sukad ganina buntag sa atong mga walk-ins. Mamahimo na usab nga makapalit og 30 kilos ang matag individual. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda. Gimug na sa usa ka Boholano artist ang usa ka pinalahi nga obra nga ginama sa mga plastic wrapper. Atong sayran sa report ni Orchid Slapingkaw. Gikan sa nagkalain-laing plastic wrapper sa pagkaon ug sa produkto, giporma ni James Lumagod ang usa ka detalyado ug realistiko nga hulagway ni award-winning journalist Jessica Soho. Mga ga-apil na magupo siya sa akong pagkabata ko. Sa una hilig na ko tanaw kay MGS good. Kamot ng gabi ng lagim, nga nga stories sa MGS. Hantad niya, what if ang top up sa akong mind nga, what if si Jessica Soho. Ang matag piraso sa plastic, maampingong giplastar aron nga maporma ang naong ug ekspresyon sa batikang broadcaster. One of my childhood nga newscaster bita nga isa sa mga best or mga legend nga newscaster nga journalist, tawag ba ng journalist sa mga legend nga journalist na akong ganahan. So part na po sa akong childhood nga gadako ko nga well natanaw kay MGS. Matod sa artist, dili lang kini simpleng artwork kundi usa-usab ka mensahe. To help the environment with kay kasagaran manggid karon is puno na o kanang kita nimo sa palibot nga kanang mga basura nga mostly naghalagbaha nga na kasi nga natural calamities nga na siya nga what if nga ang basura nga imong ilabay what if i-recycle nimo or turn to another life. Sumala ni Lumagod ang iyang sining usa ka pahimangno. Ang problema sa plastic dili ang ngayang pasagdan apan mahimo usab kining mahimong inspirasyon alang sa kausaban. I-reuse recycle lang gid. Then please save Mother Earth kay ang atong gikupuy-an ron is medyo daghan nga nahitabo nga natural calamities sa labi na sa pagbaha. Ang maong obra, usa ka kombinasyon sa arte ug advokasya, usa ka pahinumdum nga ang gagmayng butang kung hatagan og kahulugan mahimong dakog epekto. Sa usa ka obra, nagpakita nga ang basura mahimong bahandi ug ang arte mahimong tingog sa kalikupan. Dihang akong gipangutana kung unsa ang mensahe ni James kang Miss Jessica. Miss Jessica, so sana gusto ko lang maibigay ito. Maibigay lang itong portrait niya. So, hoping and praying na maibigay ko ito personal. So, to Ma'am Jessica. Ako si Orchid Slapingkaw, Balitang Bisdak.
Ug mo kadto ang labing dako og nagunang mga balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Cecil Kibod Castro ug kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kaniadto pa hangtod karon serbisyong tinud-anay. Mayong hapon mga kapuso.